من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم सब के दर्जात को बुलंद फरमा, सबको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें बताइयों को या अल्लाह में दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं ऐसी माफ़ी जिसके बाद कोई गुनाह न हो, ऐसी इज्जत जिसके बाद कोई जिल्लत ना हो, या अल्लाह ऐसी कामयाबी जिसके बाद कोई नाकामी ना हो, ऐसी हदायत या अल्लाह जिसके बाद कोई गुमराही ना हो, ऐसी रज़ा या अल्लाह जिसके बाद कोई नाराज़गी ना हो। या अल्लाह तू हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाए। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं या अल्लाह हम भी मांगते हैं, या अल्लाह तू हमें भी अता फरमा। या अल्लाह जिन शोमीन से पनाह मांगी है या अल्लाह तू हमें भी पनाह दे। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह जो नहीं मांग सकते हमारे हक़ में बेहतर था, या अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।